MDC অনন্তবাবু ওনার হামবাইয়া পারো প্লাস চিনি খোয়াই জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটিনি চেয়ারম্যান তাকুব বিশু সাব জোনালনি চেয়ারম্যান তাপস চিনি তিপ্রামথানি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত দেববর্মা যত চিনি বরম গোনাं আদং আদং जुगसं তিনিনি চিনি পান্দাংখা आं एज ए पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जनगणनि एकजन रिप्रेजेंटेटिव आनी दायित्व दङ जे जनगणनि बियाल बर' अमन सरकारनि बुखुनजुआव ओरैनो जों सरकाराव गोरै मानो किन्तु सरकारनि बुखुनजुआव कक तुमनायखौ जों मानो आं जदि मन्त्रीनिखाय दिनै आं हायखाय नरद सोंलागाम आं अफिसार तुई फाई सागामो एरा करो एटा करो जों जेहेतु सरकाराव ताबुकबो आसुगियाखौ आसुक मानियाखौ चिनि दायित्वखा सरकारनो जों मा फुनुकनाय MLA इंखा मंत्री इंखा आबो बरकगे किन्तु सामुं जमा तांनाय अ सामुं तांथानि नर जतन आरो मासु बानाय आं नुखा बिद्या बिल ADC विलेज MLA नचु बानान बागै प्रस्तुत नरक जेबाबे ओर नायथकाय सैरिका थाजिं चिनि ताकु बिशु आनो रेखा आई एम वेरी हैप्पी जे प्रत्येकटा समस्या नर लिखित बादे और फुनुक जाका जेमन ब्रिक सलिंग बड़ बड़ নাই आबांते मुइदुनाना कोनो दरकार करी और रेखा जेमन ग्रीफ रूट नि थेके त्रिपिन गौरनी नक पर्यन्त प्राय 1000 मीटर नि कैसा ब्रिक सलिंग नहीं अमहाय लेंग्राबाड़ी जेबी स्कूल टू सुधन्य देवबर्मानी नक पर्यन्त 300 मीटर দিব ब्रिक सलिंग नहीं 13টা জায়গাও শুধু বিদ্যাবিল এডিসি ভিলেজ বড় বড় ব্রিক সলিং নাই ক্লিয়ার ভাবে সেইটা वेरी गुड तारपरे एखाने पेपार ब्लक बाई बाहिकलाई लामा ताबुक कताल गोपालनगर थेके बेहालाबाड़ी पर्यन्त जे पेपार ब्लक बाई सामुंक्लाई माने आबो किन्तु दीर्घ मेयादी खूब काहामक्लाई लामा स्नामान आबो 5टा जायगायाव प्राय पेपार ब्लक बाई लामा ख्लाइनायनि 50 मीटर 40 मीटर 30 मीटर खूब कलक गयाव माहिती चिकन चिकन बड़ बड़ नां अमरक सेरिखाय ड्रिंकिंग वाटर नि प्रॉब्लम नंजागना तैनि डीप ट्यूबवेल बड़ नांनाय सरला तेलेंगानी जागाओ एवं बिनि नक न खबै प्राय 50 फैमिली डीप ट्यूबवेल रेखाय आरो तैनों माने खूब वेरी नाइसली इट हैज बीन ड्राफ्टेड मिनी डीप ट्यूबवेल बड़ नांनाय ब्रजेंद्र देवबर्मानी लैंड रेखाय 34 फैमिली तैनों माननाय पाक्का रिंग वेल मनाइबारिओ रेखांखाय रेणु सबरनी जागांनाय 40 फैमिली तैनों माननाय आइकाय प्राय 7टा जागाओ तैनोंनानि व्यवस्थानि ककरो साजाकाय ब्लैक टप पिचनि लामा बड़ थेके बरंनाय और आनी मकलो क्लाइमाव प्राय 9टा जागाओ बड़ ब्लैक टप खेनानि सिका बिद्या बिलो समरेश देवबर्मान नक थेके त्रिपिनगढ़नि नक पर्यन्त 500 मीटर आम थेके गोबां मारि जागे बक्स सेल बड़ बड़ रिरानि तारपरे वाटर रिजार्वयार्स नामनानि कासिं तैसां होनामो मनाइबारिओ जुदि आरो बान देउइ जुदि तै फुलिरित मानुकाय आबो भाई जों प्राय सारा म एरिया नि बरग्रक तै माननानि व्यवस्था नेই अमहाय विशेष गुरुत्वपूर्ण ব্যাপার না আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকেও বলছি আপনারাই বলেছেন যে আমাদের দেখিয়ে দিন কোথায় উন্নয়ন আমাদের করতে হবে আমি অনিমেষ দেববর্মা লিডার অফ অপোজিশন আমি আপনাদের দেখাব আমি কোনো ফোন নাই
বড় বড় কোথায় কাজ করতে হবে, খালি চোখে যেখানে দেখা না যাবে দূরবীন দিয়ে বহু পাওয়ারফুল চশমা দিয়ে হলেও আমি সরকারকে দেখাবো কোথায় কাজ করতে হবে। আঙ্গিয়া কাজে বড় বিধানসভা বসাই সামলে চিনি কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার, ডাবল ইঞ্জিন সরকার, 2 ইঞ্জিনের পাওয়ার আমরা ব্যবহার করতে চাই। বড় বড় সামুন কমিউনিটি হল করে ওর খুব কাহাম দাবি তুম খাইছে। বিদ্যাবিল হাই স্কুলও ক্লাসরুমনি অভাবে স্যারেরও ঠিক মতো ক্লাস অ্যাটেন্ড খাইমে এমন কাহাম। বেহালা বাড়িও কাইসা ওর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক নি পরীক্ষা সেন্টার খাইনে নিব কাইসা দাবি তুম খাইছে। বেহালা বাড়ি ক্লাস 12 কি বিদ্যাবিলও খুব জায়গা ঠিক আছে অমনও তারপরে বাংলাদেশ বাই ইন্ডিয়ানি ইন্দু বাংলা হাট খাইমান সাবরুম রগ সুনামুরা রগ বরফ খাই চিনিও ই প্রবলেম কাইসা ইন্দু বাংলা হাট খাইতো নাই চিন বড় রগ থাংমান মনাং কেন্দ্রীয় সরকার মিনিস্ট্রি হোম অ্যাফেয়ার্স ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স জনবাংসিনি আন যা অফিসনি পাওয়ার আনো যে ক্ষমতা তংবা সারা বিশ্বনো যেখানে সেইমানো আং সিনে আং থাপ থাংনাই नरमनि काम माइनि आंगे जों मा सिरिक नाय जोंनो रिनाय हिसाब सरकार जो मार नाय जों डीएम नो या कारग्लाक एसडीएम या कारग्लाक बीडीओ नो या कारग्लाक बर काम माखे फाइनाय बृहस्पतिबार दिनो डीएम नि चेम्बारो समस्त आसारामबारिनि मतै बियालतै जों मिटिंग थांनाय तंनाय अनंत देबबर्मा चिनि एमडीसी तंनाय जोनाल चेयरमैन काकुक बिशु तंगनाय तुला शिक्षक सब जोनाल बाय बाछाईबारी सब जोनाल नि खरगनै चेयरमैन तंगनाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश देबबर्मा तंगनाय ब्लक प्रेसिडेंट अमित देबबर्मा तंग एवं आं आसारामबारिनि एमएलए बिरोधी दलनेता हिसाबे डीएम नि अफिसर समस्त इंजिनियर नुङै जों चिनि एलाकानि बियालनि कक जों सानै बरनो जरा खाइनाय जे नरक बुसुक जरानि बिसिङाव सामुं खाइना हाय আমরা দেখব আপনি রাং টংখাই করতে হবে মা খাইনি জনগণ সুচার বাংলাই বুট রেমাবাই কাম পাইয়া মানথাই নাহারনানি দাবি খাইনানি আও জনগণনি কাম হাই তুম খাবলেও রো সিপিএম নি অগরবা বড় মন্ত্রী খা 15 বছর 20 বছর তো বড় মন্ত্রী সরকার তংমা পরেবো ফাইলি আবলার নংলাং নাই পেয়ে পাঙ্গই চিনি মূল ব্যাপার ববো जों सानै दुई माय दिन बागै जों चेष्टा मा खालायनाय जे चिनि सो जों आपनो दाबि खालाय गाहाम खालाय तुबुनाने आबो चिनि दायित्व আছে ধরো তিনি আগে কুথুমকা তিনি প্রত্যেক জায়গায় চিনি 24টা প্রায় ভিলেজ কমিটি দङ आरो आं যত জায়গা थांनाय যত জায়গাनि न कालेक्ट खायनाय বিধানসভা বিসিংবো ফাইট খাইনাय ফাদারবो फाइट खायनाय नांखाय केंद्रीय सरकार थानिबो थाङै सानाय आं चिनि आसारामबारि सह सारा त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारक गाहामखाय दंमोननानै आ दाबि आं खालामो आं कक गोबां सालिया कारण नंनि मद दाबि नायनानि एबं क्लांनानि बागै सांखायो मनि उपरो सां फाइट खालाय जनगणनि मान थाइनो जनगण थानि याफानानि बागै माचाय या जों जगन थानसामा दंनाय बुबाग्रानि स्नामजाक जे थानसानि लामा आ लामा जों पालनो थानसाखलाय हिमलायमा दंनाय कुनो वानानान करे आगामी दिन जोंनो खिबिवै कुनो धरনের সরকারেরও 40 লাখ 39% 100 জন 39 জন বরংনি সমর্থন দেয় তিনি সরকার খাইছেন 61 জন বরং সরকারনি বিরুদ্ধে 61 জন বরং যদি একই থাকায় আগামী নির্বাচনে বিজেপি একটা নির্বাচনতে জিদি মাই
बिनबांगी किरिनान कुनु गरै जों थामसा मा दंनाय थामसान लामा जों हिमलाय मा दंनाय आबो जोंनि सामुंनाय जदनो बेलाय बेलाय हामबाय ति प्रमोद हाइब्लो